Okay. You should know about BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa. It is again a group of these 5 countries, और ये 5 country का group है. All are emerging economies. Okay, initially it was BRIC. Okay, ETA, BRIC, डेवलपिंग कंट्री का सिंबल है. ब्रिक घर बनाना है ना, तो ब्रिक बनाना, ब्रिक्स. बाद में एस को ज्वाइन किया, मीन साउथ अफ्रीका. इट इज जॉइंड इन 2010. ओके, ये याद रखना. और ब्रिक कब स्टार्ट कब हुआ था? 2001 एज ए ब्रिक, BRIC, याद रखना. 2010 में एस आ गया, इन 2010. Fine. Next, let's discuss about let's discuss about science and technology part. तो सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. GM क्रॉप्स. ओके, तो GM क्रॉप्स क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ओके, व्हाई जेनेटिकली मॉडिफाइड? सिंपल, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. As simple as that. Okay, to increase the productivity. कैसे productivity increase करेगा? Genetically उसको modify करेगा. Basically manipulation of DNA. Okay, manipulation of DNA modify करके crop को उगाएगा. Why? To increase resistance. Okay, against pests, against क्लाइमेट चेंज. ओके, तो ये सब फैक्टर्स के लिए GM क्रॉप्स. अब इंडिया में BT कॉटन is the only crop which is approved for commercial cultivation. Please make sure to remember, BT cotton, only crop, commercial cultivation. कमर्शियल कल्टीवेशन. ओके, अब अप्रूवल तो हो गया. अब कौन देता है अप्रूवल? हु गिव? ओके, अब अप्रूवल के लिए 2 पार्टी है, GEAC. ओके, अप्रूवल कौन करता है? GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. ये कमिटी क्या करता है? ये कमिटी अप्रूवल देता है कि हाँ ग्रो करना है, यूज़ करना है कि नहीं करना है. ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इसको अप्रूव करता है. तब जाके कॉमर्शियली ये जेनेटिकली मॉडिफाइड को कॉमर्शियल कल्टीवेशन में चला जाता है. फाइन. अब GEAC किसके अंदर आता है? GEAC काम किसके अंदर करता है? इट्स अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर GEAC काम करता है. GEAC में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. ओके, इट्स ए नोडल बॉडी. बेसिकली इट्स ए नोडल बॉडी टू अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स.
ओके, ये अप्रूव करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। काम किसके अंदर करता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर काम करता है। फाइन। Fine. So next, you should know about मार्स मिशन, क्योंकि मार्स मिशन जो मार्स ऑर्बिटर मार्स ऑर्बिटर मिशन ये स्पेसक्राफ्ट है, रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? रीज़न बीइंग मार्स जो मिशन हम लोगों ने लॉन्च किया था, तो मॉम मिशन, तो उसका क्या हो गया? कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया। ओके, जो हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे थे वो लॉस्ट हो गया। मॉम मिशन और मंगलयान तो सबको ही पता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन और मंगलयान। मिशन, ओके। तो ये ऑर्बिटर, मार्स ऑर्बिटर मिशन और मंगलयान तो देखा ही है सब लोगों ने, मूवी भी बना है इसके ऊपर, अक्षय कुमार। ओके, तो मंगलयान तो ये न्यूज़ में था रिसेंटली। रीज़न बीइंग ये इसका कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया है। ओके, ये हम लोगों ने कब लॉन्च किया था? लॉन्च इन 2013 बाय PSLV 25 C25। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट ये याद रखना 2013 में लॉन्च किया गया था। अभी इसका कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया है। ओके, okay, and why this is so special, you know, because this mission world में India became 4th nation and first in Asia, first country in Asia and 4th country in world. That's why it is very special. ये 4th country है वर्ल्ड में, इंडिया, एंड फर्स्ट कंट्री है एशिया में जब हम लोगों ने लॉन्च किया था। ये फोर्थ कैसे बन गया? मीन्स पहले 3 कंट्री है। यस, पहले 3 कंट्री है। कौन कौन सा कंट्री है? USA, रशिया, एंड थर्ड कंट्री इज, कंट्री नहीं, यूरोपियन यूनियन। ओके, US, रशिया एंड EU, ये 3 है। फिर 4th इंडिया है इन द वर्ल्ड, बट फर्स्ट इन एशिया। कोई एशियन कंट्री नहीं है जो वर्ल्ड में, एशिया में, जो मार्स पहुंच पाया। नॉट इवन चाइना एट दैट टाइम। अभी तो खैर चाइना भी चला गया। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी स्पेशल। ओके, ऐसा और कई सारे प्रोजेक्ट्स है। फाइन। मार्स जैसे हम लोग का मंगलयान मिशन है, हम लोग का और भी आएगा मंगलयान 2 मिशन, वो फ्यूचर इसरो प्रिपेयर कर रहा है, स्पेस एजेंसी। ओके, इसरो, हम लोग का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। ओके, तो ऐसे मार्स मिशन और भी कई सारे कंट्रीज का है। ओके, जैसे होप मिशन, बाय UAE, then Tianwen, 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 this is China's mission to Mars. ओके, सो याद रखना, अगर
इफ इट्स पॉसिबल मैच द फॉलोइंग आ सकता है. ओके वैसे है. देन नाभिक. नाविक. नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन. NAV नेविगेशन. IC इंडियन कॉन्स्टलेशन. ये याद रखना. तो नाविक काम क्या करता है? तो नाविक का काम है प्रोवाइडिंग जैसे जीपीएस है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ओके जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग जीपीएस है वैसे नाविक भी हम लोग का है. इट इज इंडियन. ओके इट इज इंडियन. किसने बनाया है? इसरो. ओके नेविगेशन कॉन्स्टलेशन. तो ये क्या करता है? पूरा इंडिया, होल ऑफ इंडिया तो कवर करेगा ही, प्लस अप टू 1500 किलोमीटर चारों ओर, फ्रॉम ऑल साइड इंडिया एंड अप टू 1500 किलोमीटर ये कवर करता है. ओके ये याद रखना. 1500 किलोमीटर तक ये कवर करेगा. फाइन. तो बेसिकली इंडियन लैंड मास एंड अप टू 1500 किलोमीटर. इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स है. ओके चारों तरफ 7 सैटेलाइट्स है टोटल. तो ये याद रखना. फाइन. बोल ही देता हूँ. आउट ऑफ 7, 3 इन जियो स्टेशनरी एंड 4 in geosynchronous. SYNCHRONOUS synchronous. तो जियो स्टेशनरी मीन्स जो क्या होता है, जो आर्ट है ना, जियो स्टेशनरी आर्ट के ऊपर स्टेशन रहता है. तो आर्ट भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करते रहेगा. ओके इन द इक्वेटर. ओके तो वो होता है जियो स्टेशनरी. और सिंक्रोनस भी आर्ट के साथ ही घूमता है, बट वो पोजीशन अप डाउन होता है, नॉट एग्जैक्टली इन द इक्वेटोरियल पोजीशन, बट नॉट एग्जैक्टली इन द मिडल. ओके नेक्स्ट एक फेमस मिशन है आदित्य L1. आदित्य L1 मिशन. आदित्य L1. तो आदित्य L1 इट इज अ मिशन ऑफ इसरो. इसरो का मिशन है. एम क्या है? टू स्टडी सन. सन का जो आउटर पार्ट है ना, कोरोना, उसको स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन इसरो भेजेगा. ओके व्हाट इज L1? L1 इज लैग्रेंज पॉइंट. लैग्रेंज पॉइंट. ओके L1 क्या है? L1 इज लैग्रेंज पॉइंट.
फाइन। लैग्रेंज पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जो अर्थ और सन, दिस इज सन, दिस इज अर्थ, इसके बीच में है बेसिकली लैग्रेंज पॉइंट। L1, दिस इज L1। ऐसे कई सारे हैं, L2, L3, L4, L5, ऐसे बहुत हैं, बट आदित्य L1 को भेजेगा फ्रॉम अर्थ टू दिस पॉइंट L1, और यहाँ से अर्थ को, सन को स्टडी करेगा बेसिकली। ओके नेक्स्ट इज एक्सोप्लैनेट्स। अब ये एक्सोप्लैनेट्स क्या है? अच्छा, बिफोर एक्सोप्लैनेट्स आई वांट टू एडिट चंद्रयान मिशन। तो व्हाट इट इज? इट्स ए मून मिशन और लूनर। Okay, Chandrayaan 1 is the orbiter mission, was orbiter mission। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ये अर्थ है, ये मून है, मून के चारों ओर एक ऑर्बिटर को भेज दिया था, मून का चक्कर काट रहा था वो ऑर्बिटर। ओके, दैट इज चंद्रयान 1 मिशन। नाउ चंद्रयान 1 सक्सेसफुल होने के बाद हम लोगों ने भेज दिया चंद्रयान 2 मिशन। तो चंद्रयान 2 में क्या किया, अर्थ से मून में क्या भेजा हम लोगों ने? 3 चीज, ऑर्बिटर जो ऑर्बिट करता है मून को, फिर लैंडर जो मून के सतह पे या फिर मून का वहाँ मून का लैंड पे वहाँ पे लैंड करेगा, एंड थर्ड वन इज रोवर। ओके, एक ऑर्बिटर भेज रहा हूँ, ऑर्बिटर चारों ओर घूमेगा, ऑर्बिटर तो चारिওফালে ঘূৰি থাকিব ফাৰ্ষ্ট, এণ্ড সেই অৰ্বিটাৰটো চাৰিওফালে ঘূৰাৰ পিছত এখন লেণ্ডাৰ পঠাইছোঁ লগত, সেই লেণ্ডাৰখন কি কৰিব, মুনৰ ওপৰত গৈ পৰিব, তাৰ পৰা কি হ'ব, ৰোভাৰটো ওলাই গুচি যাব। ৰোভাৰটো 6টা চকা আছে, 6 হুইল ৰোভাৰ। বাট নাও ৰোভাৰ আৰু যোনটো লেণ্ডাৰ আছিলে এইটো ফেইল হৈ গ'ল, অৰ্বিটাৰটো এতিয়াও ঠিকে আছে। ओके, नाउ व्हाट इज एक्सोप्लैनेट? एक्सोप्लैनेट भी न्यूज़ में बहुत रहता है। अब एक्सोप्लैनेट क्या है? द प्लैनेट जो हम लोग का सोलर सिस्टम का बाहर है, ओके, जो किसी दूसरा सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूसरा सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। दिस इज एक्सोप्लैनेट। ओके, फाइन, दूसरा प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सन, ओके, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ओके, नाउ अर्थ इज रोटेटिंग। ओके, नाउ अर्थ के बियॉन्ड और प्लैनेट से, मान लो यहाँ पे एक प्लैनेट है और यहाँ का एक अपना दूसरा स्टार है। सन को क्या बोलता है? स्टार। तो ये दूसरा स्टार है, अर्थ दूसरा स्टार। दिस इज एक्सोप्लैनेट फॉर अर्थ, क्योंकि इसका स्टार अलग है। दिस इज एक्सोप्लैनेट। ओके, दिस इज एक्सोप्लैनेट। एंड इसके साथ और एक टर्म है एक्सो मून। ओके, एक्सो मून मीन्स जो ये जो दूसरा प्लैनेट है विथ ए डिफरेंट स्टार, इसका साइड में जो घूमते रहेगा, दैट इज एक्सोमून्स। जैसे अर्थ का भी मून है, मून इज क्या है? अर्थ के बगल में घूमते रहता है, इट इज रोटेटिंग। सेम अगर दूसरे एक्सोप्लैनेट के चारों ओर घूम रहे हैं, दैट इज एक्सोमून्स। ओके, देन एक इम्पॉर्टेंट स्पेस स्टेशन जो न्यूज़ में रहता है, तियांगोंग। तो तियांगोंग जैसे इंटरनेशनल ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज का है,
लाइक यूएस, यूके, रशिया, ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है. इट्स अ स्पेस स्टेशन जो लो अर्थ ऑर्बिट में placed है. It is in low Earth orbit, International Space Station, for what? Scientific experiments. Scientific experiments के लिए low Earth orbit में place है International Space Station. Okay, low Earth orbit में है. What is low Earth orbit? Below 1000 kilometer. Okay, Earth surface से from Earth surface up to 1000 kilometer. Okay, means 1000 kilometers below its low Earth orbit. Okay, low Earth orbit can be, it is below 1000, so it can be 200 kilometers above Earth surface, 300 kilometers above Earth surface, but it should be below 1000 kilometers. That is low Earth orbit. और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है. ओके, एंड इट इज ऑफ ग्रुप ऑफ कंट्रीज. नाउ यूएसए इसका पार्ट है. यूएसए ने चाइना को मना कर दिया कि चाइना को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा. तो चाइना ने क्या किया, खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाया. व्हाट इज द नेम? टियांगोंग. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस नेम. इट्स अ स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना. ओके, एक WHO का न्यूज़ है जो रिसेंटली WHO ने क्या किया, जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन Center for Traditional Medicine and this is world's first and largest, okay, world first and only global center for traditional medicine ये इस्टेब्लिश किया है. ओके, रिसेंटली इसका इनागोरेशन किया. इनागोरेशन मतलब क्या है, बेसिकली फाउंडेशन स्टोन इसमें लिया है बाय WHO. और ये कहाँ है? जामनगर, गुजरात. सो मेक श्योर टू रिमेंबर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर बहुत काम कर रहा है. ओके, हम लोग का कौन काम करता है ट्रेडिशनल ये सब मेडिसिन में? लेके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. और इसका मिनिस्टर कौन है? ये तो पता ही होगा, सर्बानंद सोनोवाल. ex-CM ऑफ असम. सो उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है. ओके, तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओनली है. जामनगर में इसका फाउंडेशन स्टोन ले गया है. तो मेक श्योर कि याद रहे. आयुष का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए. आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. फिर थोड़ा डिफेंस का बात कर लेते हैं. डिफेंस में ब्रह्मोस
What is this? It is supersonic missile. Supersonic missile. Okay. Initially इसका रेंज 290 किलोमीटर था, अभी इसका रेंज बढ़ा चुका है. ओके. तो ये किसने बनाया? इसे सुपरसोनिक मिसाइल किसने बनाया है? इंडिया एंड रशिया ने मिलकर बनाया है. ओके. इंडिया एंड रशिया ने मिलकर बनाया है. करेंटली ये न्यूज़ में है बिकॉज इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टू फिलीपाइंस, इसलिए ये न्यूज़ में है. ब्रह्मोस मिसाइल, इट्स अ सुपरसोनिक मिसाइल. ओके. ये लैंड, सी एंड एयर हर एक जगह से इसको चलाया जा सकते हैं. ये याद रखना. ओके. and this is a cruise missile, of course. Cruise missile. Okay, two types of missile is there. One is cruise missile, जो this is land earth surface. तो cruise missile का क्या होता है? ऐसे लॉन्च किया, ऐसे चला के हिट कर देता है. ये within the earth atmosphere रहता है, cruise missile. And another one is ballistic missile. Ballistic missile में क्या होता है? Outside the earth atmosphere, then it come back and hit the target. Cruise में within the earth atmosphere, ballistic में outside the atmosphere. ये difference होता है. And BrahMos is a cruise missile. Okay. Then INS Vikrant, it's in news. ये एक क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर. एयरक्राफ्ट कैरियर. इट इज 76% इंडिजिनियस कंटेंट है इसमें. 76% इंडिजिनियस है. ओके. इंडिजिनियस मीन्स खुद ने बनाया, मीन्स इंडिया का अपना है. ओके. 76% एंड इट इज नॉट 100%. ओके. याद रखना, इट इज नॉट 100%. 76% इंडिजिनियस कंटेंट है. इट इज एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स रहता है. ओके. और वर्ल्ड में बस 5 ही कंट्री है जो खुद से एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है. ओके. दैट इज यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना एंड नाउ इट्स इंडिया. Basically, these are P5 countries, permanent 5 countries of UNSC. P5 plus 1, that is India. याद रखना, INS Vikrant. Next एक important project बहुत न्यूज़ में है, that is Project 75I. Okay. तो प्रोजेक्ट 75I के अंदर इंडिया सबमरीन्स बनाएगा. याद रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके. इंडिया विल मेक सबमरीन्स, फाइन, अंडर प्रोजेक्ट 75I. ओके. बस इतना याद रखने से काफ़ी है. नेक्स्ट, ड्रोन्स में एक ड्रोन न्यूज़ में बहुत रहता है, कामाकाजी ड्रोन्स. कामाकाजी, इट इज़ वेरी पोर्टेबल. एक्चुअली टैंक या किसी में भी ले जा सकते हो और कहीं पे भी इसको ड्रोन्स को हिट कर सकता है. ऐसा नहीं है कि कहीं से पर्टिकुलर कुछ लोकेशन चाहिए. तो कामाकाजी ड्रोन्स बहुत न्यूज़ में है. एंड देयर आर मेनी कंट्रीज व्हिच आर दिस कामाकाजी ड्रोन्स आर यूजिंग. कंट्रीज लाइक रशिया, इंडिया. तो ये भी, तो इंडिया न्यूज़ में क्यों है? इंडिया ने कहा है कि जो हम लोग का बॉर्डर है, जो लद्दाख वाला बॉर्डर है, बेसिकली ईस्टर्न बॉर्डर्स, तो उसमें कामाकाजी ड्रोन्स डिप्लॉय करेगा, इसलिए वो न्यूज़ में था. ओके. तो इसके साथ ही और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ. ये लोकेशंस थोड़ा न्यूज़ में है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग देख लेना. थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, तो
The locations are these locations are in news due to Russia-Ukraine conflict. ड्यू टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. तो लोकेशंस पे बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो कृपया देख लेना. लोकेशंस लाइक डॉनबास रीजन, ओके, लुहांस्क, ओके, डॉनस्टेक, Odessa. So these regions are in news. Odessa, Mariupol, then Kherson, then Zaporizhzhia, ZAPO. RIZHZHIA, Zaporizhzhia. These are captured by these areas are captured by Russia, and this is also captured. They basically Russia. इसको कैप्चर करने वाला था, एंड बट द थिंग इज Zaporizhzhia वाज इन न्यूज़ फॉर न्यूक्लियर. इट्स ए न्यूक्लियर साइट बेसिकली, ओके. यहाँ में एक न्यूक्लियर प्लांट है, एंड इट इज अगेन इट्स इन यूक्रेन. तो बेसिकली ऐसा यूक्रेन कंट्री ऐसा है. तो ये इट्स रशिया. तो डॉनबास, लुहांस ये इस एरिया में है. Zaporizhzhia इज समवेयर लाइक यहाँ पे है, ओके. यहाँ में न्यूक्लियर प्लांट है. तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक फियर था कि रशिया कहीं Zaporizhzhia न्यूक्लियर प्लांट में भी बॉम्बिंग ना कर दे, ओके, बिकॉज इट्स ए न्यूक्लियर प्लांट एंड यू नो कितना डिवास्टेशन ये लेके आता है, ओके. तो इसलिए ये सब लोकेशन थोड़ा न्यूज़ में है. देन वन मोर लोकेशन इट्स इन न्यूज़ इन एलेपो. ये भी इम्पोर्टेंट लोकेशन है, सीरिया में है, ओके. तो याद रखना. हाँ, और एक बात मैं बोल देता हूँ, काइंडली प्रिपेयर कर लेना एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. कभी कभी वो लोग बाय कमीशन दे कैन गिव मैच द फॉलोइंग. जैसे एक एक्सरसाइज है, मैं वो बोल देता हूँ. जब मैंने बताया था ना क्वाड बाय इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड जापान, ये 4 कंट्री क्वाड से बिलोंग करते हैं. तो ये 4 कंट्री का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है नोन एज मालाबार एक्सरसाइज, ओके. ऐसे इंडिया के साथ और भी कुछ कंट्री का एक्सरसाइजेस है. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एंड USA का एक एक्सरसाइज है युद्धाभ्यास. तो वैसे काफ़ी एक्सरसाइज, तो ये थोड़ा एक बार देख लेना लोग. Then please check Nobel Prize winners. Fine, ये बहुत important होता है. Question might ask you, just remember the names, बस names and for what purpose they are getting Nobel Prize. बस ये दो, these 2 things you have to remember, the name and purpose. Means their scientific experiment जो भी है, okay. Nobel Prize, you have to remember the name.
So now let's talk about environment. Environment में कुछ कुछ portions important हो जाता है. अभी जैसे एक तो that one कुनो IPCC बहुत न्यूज़ में रहता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को पता होना चाहिए. ओके, दिस इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. सो यू शुड नो दिस IPCC. ओके, क्योंकि IPCC क्लाइमेट चेंज अभी बहुत न्यूज़ में होता है, राइट? आप लोग को भी पता है क्लाइमेट इज चेंजिंग. अभी देखो मार्च का स्टार्टिंग में इन गुवाहाटी ओनली इट्स अराउंड मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस, 34, 30, 35, 36 डिग्री सेल्सियस. तो क्लाइमेट इज चेंजिंग. ओके, तो जहाँ में सूखा पड़ता है, मीन जहाँ ड्राई हो रहा है वहाँ में ड्राई होते रहता है, नो रेन. और जहाँ बारिश है वहाँ बारिश ही होते रहता है. ओके, सो क्लाइमेट इज चेंजिंग. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल पैनल IPCC. IPCC का बर्थ हुआ था 1988 में. Yes, it's 1988 by two body. You have to remember. One is UNEP, United Nations Environment Program, and World Meteorological Organization. You have to remember these 2 points. Fine. You have to know. कब establish हुआ है? 1988. और किसने बनाया? UNEP, United Nations Environment Program, and World Meteorological Organization. ये दोनों ने मिलके बनाया था. ऑब्जेक्टिव क्या है? To provide the government all scientific information related to climate change. Okay? Okay? So government को क्या करने वाला है? Government को scientific information provide करेगा. क्यों? To formulate their policies. Okay? To formulate their policies. Policy formulation के लिए scientific data चाहिए गवर्नमेंट के पास. अगर गवर्नमेंट के पास डेटा होगा ही नहीं तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगा कैसे? राइट? इफ़ यू डोंट हैव एनी डेटा, लाइक इट्स सेम, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हाउ वाज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, राइट? तो सेम थिंग, गवर्नमेंट को भी डेटा चाहिए, तभी गवर्नमेंट उसके ऊपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकता है, राइट? तो सेम चीज़ है. तो ये साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ गवर्नमेंट को पॉलिसी देता है. ओके, IPCC. बट ये याद रखना, UNEP and WMO 1988. फाइन. और इंडिया इसका मेंबर है. इंडिया इज ए मेंबर ऑफ IPCC. तो IPCC ये लोग रिपोर्ट पब्लिश करते रहते हैं बेसिकली. फाइन. तो उस रिपोर्ट गवर्नमेंट्स लोग को दिखा देता है कि लुक ये है वो है वो है. बट एक बात याद रखना, ये ऐसा नहीं है कि लाइक कंटिन्यूसली बैठा हुआ होता है. ये लोग जब मीटिंग होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड से साइंटिस्ट आते हैं इसमें, एंड दे सिट डाउन and based on different reports, evidences, they conclude to a decision or make a new report. ये काम ऐसे करता है. ओके, और वो रिपोर्ट all governments of the world को दिया जाता है कि देखो अभी ये सिचुएशन है एंड डू एक्ट अकॉर्डिंगली. मेन चीज वो है. फाइन. और क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कॉप्स होते रहता है ना? UNF, CCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. UNF, CCC. ओके, तो UNF, CCC कहाँ से कब फॉर्म हुआ था? दिस आर वेरी बेसिक पार्ट, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग एंड आप लोग का भी रिवाइज हो रहा है. UNF, CCC कब फॉर्म हुआ था? ड्यूरिंग आर्ट समिट और रियो समिट. ओके, कब हुआ था ये? 1992 में. 1992 में ये हुआ था. ओके, 1992 रियो समिट হৈছিলে. তো ৰিঅ' সামিট এখনক আৰ্ট সামিট বুলিও কয়, ৰিঅ' সামিট বুলিও কয়. তাৰ পৰা তাৰে প্ৰডাক্ট হয় UNFCCC, ইউনাইটেড নেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ কনভেনশ্যন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ. তো এই ক্লাইমেট চেঞ্জক ফাইট কৰিবৰ কাৰণে এই বডিখন ইষ্টাব্লিছ কৰা আছে. ফাইন. তো এহেঁতৰ আণ্ডাৰত কি হয়? ইণ্ডিয়া ইজ এ পাৰ্ট অফ ইট. তো এহেঁতৰ আণ্ডাৰত কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ হৈ থাকে, COP,
means a body khonor jonbila members ase tahator ekhon conference hoy okay conference of parties members jonbila ase like India is a member to India party boli koa hoy okay parties conference of parties hoi thake and one of the most important conference of parties was Paris agreement or Paris conference okay normally it's also known as Paris agreement fine 2015 ot hoisile Paris agreement here goal keta bahut important hoy first goal is to limit the global temperature at 1.5 degrees Celsius if possible okay if possible at 1.5 degrees Celsius or maximum 2 degree ভিতৰত ৰাখিব লাগিব টেম্পাৰেচাৰ টো বাঢ়িব দিব নালাগে okay যোনটো টেম্পাৰেচাৰ আছে হেতু 2 degree Celsius ৰ ভিতৰত ৰাখিব দিব লাগে আৰু if possible then 1.5 degree Celsius ৰ ভিতৰত ৰাখিব দিব লাগে okay this was the main aim of Paris agreement fine teneke ozonor karone ase ekhon UNFCCC hoi gol for climate etu kintu monot rakhiba please monot rakhiba etu bahut important bostu hoy IPCC teneke ozone related ase ozone layer kunisa sage naam ozone layer to kyo important it protects us from UV rays okay it protects us from UV rays to ekhonor ozone to deplete hoy asile okay no nosto hoy go ase depletion hoy go asile kyo because we are using some harmful elements chemicals okay elements like CFC chlorofluorocarbons ebilak ami use koru he karone ebilak bostu deplete hoy go asile to yar karone ki ase Montreal protocol underot kisuman junbur ki koy harmful chemicals hebur bostu use koribo karone badha dia ase ban kora ase okay Montreal protocol agot asile Vienna protocol ba Vienna convention khon pisot ahi gol ekhonoke update kori pelale Montreal protocol okay aru aim same asile jate ozone depleting jobur substance hoy ebur bostu cut koribo lage that was the prime aim fine aru eta important point hoy Montreal protocol all the UN members gote UN members e rectify korise ratified by all UN members this is very important okol Montreal protocol okay ekhonoke ako update kori pele banale Kigali agreement okay so monot rakhiba Vienna convention Montreal protocol Kigali agreement these three are related to ozone okay ozone okay then eta important news ase environment related to hetu eta tumalogor agot share koru mission life to is a lifestyle for environment okay lifestyle for environment to etu recently prime minister Gujarat etu eta notun scheme mane eta ki bole ko launch korise eta mission launch korise to be more specific it's a mission lifestyle for environment aim ki to protect the environment okay
to protect the environment. Okay, মানে simple ক'ব গ'লে আমি আমাক এটো বস্তু কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা এটা লাইফষ্টাইল মেইনটেইন কৰা कि ऐसा एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर लो जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो. Okay, we should maintain a lifestyle that is in tune with the environment. Okay, that is in tune with the environment, or that is in tune with our planet. That is in tune with our planet. That is tune with our planet and does not harm it. Does not harm it. Okay, মনত থাকিব মিশন লাইফ কোড লঞ্চ কৰিলে গুজৰাট by whom? By Prime Minister of India. Life for full form, lifestyle for environment. What is the mission? To protect the environment. Very simple. Mission to ki hoy, what is the vision of it? In tune with the planet or in tune with our environment, and it does not harm it. Okay, যাতে আমি এনভায়রনমেন্টৰ লগত আমি নিজক এডপ্ট কৰো, যাতে এনেকুৱা নহয় কি প্লাষ্টিক লৈ পেলাই আছো ৰাস্তায় আছে তো আমি কি কৰি আছো প্লাষ্টিক পলিউশন. ওকে, যাতে সেইবোৰ বস্তু আমি কৰাৰ পৰা ইগনোৰ ৰাখো, যাতে আমি প্লেনেটটোক আমি প্ৰটেক্ট কৰো, আমাক যিমান লাগে আমি সিমানখিনি ফলো আপ কৰো তেনেকুৱা. ওকে, গোটেইখিনি আহে কিন্তু দেই, মই অকল প্লাষ্টিক এটা জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ, ডোণ্ট থিংক কি প্লাষ্টিকৰ কথা কৈ আছোঁ, চব আহিব. লাইক কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি, এইটো যদি আমি এনেই ইউজ কৰি আছোঁ দেন উই আৰ হাৰ্মিং আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট অনলি, যোনটো বেলেগত কৰিব পৰা গ'ল তেনেকুৱা কথা. দেন ইন শ্বৰ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'লাৰ এলায়েন্স, দিছ ইজ ইউ ন' ভেৰি ৱেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'লাৰ এলায়েন্স International Solar Alliance. It was established by India and France. Okay, India and France established headquarter India. Gurugram headquarter. You should know this. Okay, you should know this. International Solar Alliance headquarter Gurugram India আছে, Gurugram India ক'ত আছে হাৰিয়ানাত আছে, Gurugram is in Haryana, India. Okay, আৰু লঞ্চ ক'লৈ মই অলৰেডি, ইণ্ডিয়া এণ্ড ফ্ৰান্সে দুটাই মিলি কেনে কৰিছিলে, কেতিয়া কৰিছিলে 2015ত কৰিছিলে. অ'কে, 2015ত পেৰিছ COP যে হৈছিলে অলপ আগতে যোনটো ক'লোঁ মই, COP COP21, এই COP21ৰ টাইমত এইটো বস্তু লঞ্চ কৰিছিলে. অ'কে, বেসিক্যালি সোলাৰৰ ওপৰত ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিত যাতে আমি ফ'কাছ কৰিব পাৰোঁ আপকামিং. Then আৰু এটা important news আছে in this. That is cheetah. Reintroduction of cheetah. Cheetah reintroduction program. So recently cheetah আমি ক'ৰ পৰা আনিছো? From Africa. Okay. Okay. Cheetah আমি ক'ৰ পৰা আনিলো? From Namibia, Africa. Namibia, Africa. Basically, আমি reintroduce কৰিছো. আমাৰ আগতে আছিলে ইণ্ডিয়াত cheetah was available. এনেকুৱা নাছিলে কি আমি লাইক আমাৰ কান্ট্ৰিত আগত নাছিলে cheetah. আমাৰ কান্ট্ৰিত আগতে cheetah আছিল. Okay, but in 1952 কি হ'ল? Cheetah was extinct. 1952 cheetah
extinct হৈ গুচি গ'ল from India. Okay, যি আছিলে actually poaching was the one of the very important reason. So তেতিয়া extinct হৈ গ'ল, capture কৰিলে, poaching কৰিলে. Okay, আৰু prey base decline হৈ গ'ল mostly. Declining of prey base. Prey মানে দিয়ে থাকিব লাগিব ন, বা যিকোনো যোনটো খাই prey basically. Prey base to কমি গ'ল, so সেইটো এটা important. Then poaching হৈ গ'ল. Okay, এইবোৰ problem আহিলে তো 1952 ultimately it is declared extinct. Then now we are reintroducing this cheetah. Recently আমি আনিছো from Namibia, Africa. Okay, আমি Namibia, Africa পৰা এইটো recently আনিছো আৰু আমি ক'ত introduce কৰিছো? Kuno National Parkত. এই national park খন important হয়. Kuno National Park is important. Kuno National Park ত আমি reintroduce কৰিছো. You should know this. Fine. So you should know this. Kuno National Park. Many students are asking me that like আমি কি কয় national park সব পঢ়ি থাকিব লাগিব নেকি? Okay, so I want to clear this in here. National park সব পঢ়িব দৰকাৰ নাই. অসমত যোন কেইখন আছে সেইকেইখনো জানিবই লাগিব. Okay, এইকেইখন মাষ্ট জানিব লাগিব. Okay, তাৰ বাহিৰে বাকি যোনবোৰ নিউজত থাকে যেনেকৈ কুনো পালপুৰ বা কুনো নেশ্যনেল পাৰ্ক. কুনো নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনখন আছে, কুনো নেশ্যনেল পাৰ্কখন নিউজত আছে. ৱাই? বিকজ অফ ৰিইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ চিতা. তো সেইকাৰণে কুনো নেশ্যনেল পাৰ্কখন জানিব লাগে. সিমানটোৱে কথা. অ'কে, বাকী চব কৈ নাথাকিব, দৰকাৰ নাই. অ'কে, তেনেকুৱা বস্তু হয়. তো কি জানিব লাগে ইয়াত? কি জানিব লাগে মানে ৱাইডছ ইন নিউজ সেইটো জানিব লাগে আৰু লোকেশ্যনটো জানিব লাগে. যেনেকৈ কুনো নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন MP, Madhya Pradesh. Okay, Madhya Pradesh. So you should know this. Simple, as simple as that. আৰু আফ্ৰিকান এইটো আমি চিটাটো আনিছো, আফ্ৰিকান চিটা. এইটো IUCN ষ্টেটাছ কি এইটো জানিব লাগে. এটা আফ্ৰিকান চিটাটোৰ IUCN ষ্টেটাছ হৈ গ'ল ভালনাৰেবল. এইটো আমি জানিব লাগে. বাট এছিয়ান চিটা IUCN status is critically endangered. Okay, Asian cheetah critically endangered হয়, প্লিজ মনত ৰাখিবা. আৰু আফ্ৰিকান চিটাটো ভালনাৰেবল হয়, এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা. তো আমি যোনটো আনিছো দ্যাট ইজ আফ্ৰিকান চিটা, নট এছিয়ান চিটা. এছিয়ান চিটা পাই তোমাৰ ইৰাণৰ সেইখিনি জেগাত আছে, ইৰাণত আছে টু বি মোৰ স্পেচিফিক. আৰু আফ্ৰিকান চিটা অলমষ্ট আফ্ৰিকাত গোটেই আছে. অ'কে, দেন আৰু এটা তোমালোকে কৰিবা ৰামছাৰ চাইটছ. ৰামছাৰ চাইটছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট থাকে এক্সামৰ কাৰণে. অসমত কি হয় ৰামছাৰ? দীপৰ বিল. অ'কে, তো ৰামছাৰ চাইটটো চাবা, ৰামছাৰ চাইটটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. বাট এনেকুৱা নহয় কি চব বহি গৈছা একফালৰ পৰা মুখস্থ কৰিবলৈ. ফাইন, সেইটো নকৰিবা. So you should know about Loktak Lake. Loktak Lake or কথা জানিব লাগে. Where it is? It's in Manipur. Fine, it's in Manipur. মণিপুৰত আছে এখন
Fine. It is the largest freshwater lake. Largest freshwater lake. Okay, of course, of Northeast. India to Naha. It is the largest freshwater lake of Northeast. You should know this. Manipur ase. You should know this. Then, yata heri ase. Kebul Lamjau National Park. You should know this. Kebul Lamjau National Park. Okay. Our tata habitat ase deer pai Sangai deer. You should know about that too. Sangai deer. Okay, Sangai. S-A-N-G-A-I. Sangai deer. You should know this species. Sangai deer, largest freshwater lake of Northeast, Loktak Lake in Manipur. You should know this. Okay. So apart from this, you should know 2-3 reports. You should know 2-3 reports. Means environmental reports, like for example, Living Planet report, Living Planet report. Basically, kune publish kore, you should know that. Okay, you should know that. Kune publish kore ase. But that's all. The Living Planet report is published by WWF, Worldwide Fund for Nature. The anti-publish kore Living Planet report. Okay, intergovernmental hoy. Every 2 years or it publish in every 2 years. Then emission gap report. You can write it. Emission gap report. You should know. Kune emission gap report to publish kore. Right? The rest in economics. You should know about repo rate. They might ask you, because APSC is all you know, they ask some factual things too. So they can ask you about repo rate. Okay. And of course, what is repo rate? You should know. Okay, repo rate, reverse repo rate. You should know all these things. These are very static part. Okay, repo rate, reverse repo rate, SLR, statutory liquidity ratio, CRR. You should know all these things. Fine. Apart from this, you should know about budget. Okay, Assam government's budget. Now, any new schemes have been, if any new schemes have been introduced, then you should note it down from budget. Okay. Okay. Then, one of the important things, that is monetary policy. You should know about monetary policy. Monetary policy. So monetary policy is basically to control the inflation. Okay.
What is the aim of monetary policy? Monetary policy main aim is to control or regulate the money supply. Money supply. Okay. So MPC monetary policy. So kune banai monetary policy to? Monetary policy to banai by Monetary Policy Committee. Okay. Kun hoy yat members? There are 6 members. 3 from RBI and 3 from government side. 1 is RBI governor himself, and he is the chairperson. Okay. Who chair the MPC, Monetary Policy Committee? It's RBI governor, not finance minister. Okay. RBI governor. Fine. So what is the purpose? To regulate the money supply. Okay. And RBI MPC's one target is there that inflation should be in between 4 plus minus 2. That is between 2 to 6%. So make sure to remember 4 plus minus 2. 4 plus 2, 6. 4 minus 2, 2. Okay. And Monetary Policy Committee it is based on, means it is formed from 2016, and it is based on a recommendation of Urjit Patel Committee. Urjit Patel Committee. And fine. Then in economics, index reports you have to know. Okay. Index report by, most importantly, by World Economic Forum, then Reserve Bank of India, IMF and World Bank. These are some important things. Okay, these are some important things, and for prelims, basically focus on, in case of economics only, focus on facts and figures. Okay, just focus on facts and figures. Fine, focus on facts and figures. Like repo rate, as I already told you, repo rate, reverse repo rate, all the things. Then about these reports and indices. Then monetary policy. Fine. And one more thing, that is inflation. Inflation. 2 types of inflation: demand pulled inflation, push inflation, and demand pull inflation, and cost push inflation. Okay, and more or less follow the schemes from economics. So, thank you for joining with Borthakur IAS Academy. And lastly, I want to tell you all the very best
all the very best to all of you from Borthakur IAS Academy and from me. Okay, so thank you, all the best.